ni bina kuma surugu tola Allahu akbar afle alaje surugu nana koy nde alaje Allahu akbar afora ko surugu de Yusuf dum Yaqub Allah ta'ala ka kidendo abe surugu wele surugu bina kuma ne Allah ta'ala ka ya mariyaye ni bina kuma surugu tola aywa surugu nana kuma de akwama aywa ko Yusuf ko wuluma Yusuf dun ko uta kalama surugu nana kuma ni Allah ta'ala ka sey adon fle balama jugu sinji jugu o fle yo fa tonyo yo fa toro Yaqub alayhi salam abona ka Yusuf ayabla halaki ko jumadela Yusuf ayabla halaki jumadela sa monde ko so ite njabi lawe قلنا لك ان anya fiye ka fo surugu ya du kalondo لقد انكر surugu ko akoti nyate قال انه لا علم له surugu ko kati surugu ko kalaba surugu ko te الذئب surugu ولكن ابي emfa كيف يستطيع الذئب الانسان surugu be sega kuma ina fa anwa awo ne akuma ngame قد حدث أبانا awo akuma nan fa fe لم يفتك akwa ma ko alima Yusuf dunde akote surugu ko te بما صنعتموه بيوسف ay mika Yusuf la aya fo so ni wati kataka danke halisa wati bawo nyede ay kinya fo الحقيقه لا تعد ما قلت ay min fo o de kinya لقد فتك surugu الذئب de Yusuf dum لا تفتروا على akana kalonda ya wa surugu la ما نزل بيوسف كان بايديكم min kala Yusuf bolo min kerala aw surugu adama de surugu de yake شو حقيقه ما جرى ay sira ala nya ka tubi aw ka ko nya fo min ya soro aw adama de surugu de nodo akana kalonda surugu la surugu nana kuma ni Allah ta'ala ka se uluma Yusuf dunde Yusuf ko uta kalama kalon bi ka dawla Allah ta'ala ate tubi dayele beede لا سيما لأولئك jangoere الذين قلوبهم mamunu du sukun jalde ko fara ala te tubi dayele uluyede du sukun gelenunu ala te tubi dayele be yakuba ko ni asegana diguna ni misra kono nay jago kelaw nana jago kera sisa ubina segi aywa falih ani malik ibn zar bi ka nyofo ودعني aywa kambe ya malik على امل اللقاء ala ka to nga nyoy kambe awo kambe malik ibn zar ko ale beto kale tade ambal mawni allah taala ka ya mariyade sabula yusuf ka gindo ale de yadon ale de bora bela gide kalama na tara do abitanya fo Allah ta'ala dun ta fe ko in ka sai yakuba masisa wore ko so Allah ta'ala e malik ibn zar bali malik ibn zar ay wa to koy ate sekata we Allah ta'ala ka ko de sabula wati mase yusuf ko kan to gindo de la ni tugo ala bela gelema fona don serak maminna mo mi bora gindo kalama ite sekata ble malik ibn zar abina to misra atna table to sigina tatmir ani falih ani tohorban ani taw ubela yinen segira ubeni tawhidu segira Allah ta'ala kilibantiya ubela gilen yosoro aka kide anaka da yumaka sabu fe no e sayyidina yusufiye alayhi salam malik ibn zar atisika table تفضل aywa bismillah potivar ni aka duni minay potivar azizu misr استدعوا الي يوزرسيف yudarsif awiri kana sisa ko yusuf kana azizu misr ambe nyo fe ni asa ndama doye وقد ايقنت انني ne re dara la ka fo netina den soro abada awa ne ma kanu fana ikatute ikabali den la لم يمضي على زواجنا an wa furu سنين fema te mawla funa kera sa ndama doye o أدرك أننا لا mba ira ka fo antina den soro wati na tala de ثم إن o مواد kɔfɛ ne ka kanu ka ɲɛsin n ka ala ma
ani nga kanu jele do asanyalen do awa denya ani baya kanu tala ne ba do ka fo awa ne kanu bi yoro o de ko so user safe nyake kado e kadima kadai ka kanu ka ye kanu min jaya ne ngane hakila bi ni soja ikana yusuf mina ka ke ide ne hakila bi ni soja ay fote ne ni soja ina fo e ka kanu kanya shinema user safe bi ni adnema afana bina bonya ne yoro sabula ere adnema babu nya ka dauka user safe yusuf ni anale زليخا afo dondo la nanye den soro فهل ترى إنه سيكون hakila adem bina chenya kama go sama ina fo yusuf wa obiseka ke لكنه ولا ريب nga seka shitala ne badon atina hakili jaka keguya ina fo yusuf yusuf munde ke mu koto Zulekha biki bonya ni tugala abiki fo ki bonya ay fere min kepi yusuf ka zon yira ay belagile kamana gwa ko ne make يكاد لا ينقطع palere konna kuma tika dabla fi obede bika kuma user sif ka wa hakili ja bede bika fo user sif nin firkipta ya hako ira ka bla ta kasola bede biko fo ya ira kam do fo lo ka ira ka fo akakan wa ini ikati ake wa Zulekha den ino kakan yo ira ko Yusuf Zulekha ameni yere ekwe udora ka de kubida ake udende ekwe Zulekha aywa do biki ido ko fe kalima ma biki dogo aywa user sif ajirana yo ka ba ka denye لم تقل شيئا ama fuifo nga kera ina fa jara yewo kalima ma biki dogo ko fe ka kuma lame kalima ma abi pie ko fe ki dogo ha kuma lame kalima ma Yusuf ko bandaye ay kuma ime ku be fe ka ke udenye kalima ma Yusuf ko mandaye ne ngunu ka mi me akibari aye jime de yede ne kon to kon don لكن أظن ngane hakilla adlo lembe user sif de la yala nyere la ijora ka fo kibna ake idenya wa ka de yamine yaro ko nyuma yede ko nyumante لكن هذا يتعارض مع تقاليد nini angalla daw tekliye ani awaga duskuna siri nyote keleye Yusuf yoro jamogo de mama jiginendo amanga inyona maba idenga kai ale mama jigine de maba de nene akende kuma abina korota abina ke joro batigiye وماذا عن إيمانه akali maniadu nanga aywa boluye أنه ليس عدوا mun wayre ka fo amunu jugurete aywa misra ka dina fana abode contrôle abode jugala eto dowa ما أغرب ما تقول ebga min foni ka bako yede yiri bolo kene magama nunu awa kan maga يسعك أن تقوي ibise ka tile ka kai sagoye dem sendiro halisa bise kan sagoye في النظر عن معرفة ijora min ka dabla de في صالح kan fatala de kanoke اتخذت قرارا ene ga decision tan tesigin kola وأدعوك أن تؤازريني ne bideli ikan demede soni kata kuma fo kuma mi mandinye إذا سأرمي آخر otmana atungan seko ke aniga kuma lama قصدت اليوم بي ساحر معبد آمون awa amun botoke yoro korte kala ne tara ofe user sif togo ana mangutu nyofo korte tigiye ay flelike ibado ay bun fawa akele ka flelike قال لي إن akoma ko ni den ko ni ijugude ye سيكون سببا ni bina ke sawu yaye ay wa kai ka joro majigi abina ala wujugu ya bla idu sukuna وقال أيضا ay wa korte ti ko tuguni fana flelike la ibina anga ala utoye ibina ta ala were de bato أي كلام تافه ni mu mana kande ni bo fona ye de kalimama هو لا يعد كونه dem seni dronde do ويسعني منذ الآن wasisa ba kala ka lamo ila fa akadi tugum na ba lamo ka kete Allah me Allah bon ya wai ka labe akasika na ni fe dungodo نعرفه إلى تقاليد أهل مصر ota misra ka ka lada be fe aiwa ka kala wula Allah be ka na yi ديني في هذه ikan de men ko ina de لم أقل ما قلته ne ma do fushi fo ni afo do ni afo ikanu de kama كما تريدين me mani jambo ke nga إياك أن تلومي ikana de jalaki de ka fo ni man ko nan je yede kanan jalaki ola Zulekha Yusuf ko ba kuba kali mama bika fembe fo nga atika la mere ne to biliko yoro e
dumuni labɛn yɔrɔ لأخذ غدائها nana faama ka dumuni Potifar nana ka dumuni nɔfɛ dumuni tɛ yen kuma tɛ yen fo Yusufu ka na fɔlɔ dumuni ko labɛn o dira Yusufu de ma Yusufu nana palais kɔnɔ ni teliya ye ka sin ka jɔyɔrɔ sɔrɔ wa ɲa bɛ ka Potifar ni Zulekha u bɛ fɛ k'a kɛ u den ye koyi ne y'o mɛn Yusufu k'a ye jɔyɔrɔ sɔrɔ awa a ye na kɛrɛfɛ a ye sira bila barakɛla minnu bɛ o hakɛ ani minnu bɛ palais kɔnɔ u bɛɛ lajɛlen dɔnnen don Yusufu fɛ kana dumuni fosi di maa si ma Yusufu mana min fɔ dɛ i b'o de di awɔ Yuzarsif n'a ye min fɔ i b'o dumuni de di o tuma na maa minnu kan ka dumuni kɛ olu hakɛ bɛɛ lajɛlen b'a bolo o tuma na a bɛna fɔ 20 وجبة لحراس maa mugan dumuni o bɛ di palais gardiw ma palais gardiw maa mugan dumuni bɛ d'u ma o de sɛbɛnnen don maa mugan dumuni bɛ d'u ma Yuzarsif Nimi Sabo ani Siamini ayiwa k'ali mama nana dɛ a ko man d'a ye fiyewu k'ali mama k'a b'a ɲɛ jɔ a la a ɲɛjugu k'ali mama a nana a bɛna Zulekha ka dumuni nɔfɛ ayiwa somaw fana nana somaw nana 20 وجبة maa mugan dumuni maa mugan عدد كهنة المعبد لا يتعدى soma hakɛ n ko maa duuru de don mɔgɔ duuru ko mugan cogo di n ko a ye mɔgɔ duuru de ye تريد أن تحرم o tuma na e fɛ ka an ka alaw fana bali dumuni na wa آلهة تمد ne ma alaw ye k'a fɔ k'u b'u bolo sama ka taa dumuni ma koyi ne m'o ye يا أنت مخ ayi i fililen don أوليس يتوجب yala a tɛ wajibiya anw kan wa an ka dumuni an k'o di alaw ma kosɔn alaw k'a baraka wa ومن الذي سيأكل jɔn de bɛna o dumuni dun o tuma na ni aw ka ala ye baraka don o la jɔn de bɛna dun de ayi dumuni min n'an ka alaw ye baraka don a la o ye somaw de niyɔrɔ ye ani minnu bɛ ka baara kɛ ayiwa batukɛyɔrɔ la olu de niyɔrɔ don olu de b'a dun هذا يعني أن كل nin kɔrɔ ye يأكل aw maa kelen o maa kelen maa naani ka dumuni aw b'o de dun maa naani ka dumuni jaja nin de kosɔn somaw u tɔlɔlen don somaw n'u kɛrɛfɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen tɔlɔlen don don o don u bɛ ka tɔlɔ ka bonya k'a sɔrɔ baarakɛla tɔw n'o ye anw ye an bɛɛ lajɛlen pasalen don jaja nin de kosɔn somaw tɔlɔlen don k'u tɔlɔ maa naani dumuni o tɛ ni alaw ma baraka don anw ka dumuni na don o bɛ kɛ cogo di لعل الطعام i b'a sɔrɔ dumuni a bɛ tiɲɛ anw nugu la kɛ ni ala ma baraka don anw ta la maa naani إذا كنتم تتجاسرون n'a sɔrɔ aw b'aw gɛlɛya ayiwa bolu ka baarakɛlaw kan mɛ a ye bolu kɔni gasi sigi a y'an ka bolu an ka alaw gasi sigi ja suma o suma maa naani dumuni de bɛ di u kɛɲɛna bɛɛ lajɛlen ma maa naani dumuni قد انسلت هذه الساحرة kɔrɔtɛtigi in taalen filɛ nin ye ne hakili a bɛna taa dabali jugu siri ayiwa Yusufu de kama ko Yuzarsif kama مكتوب أن a عدد sɛbɛnnen don k'a fɔ baarakɛlaw palais kɔnɔna na mɔgɔ duuru de don ayiwa somaw ko mɔgɔ duuru de don o tuma mɔgɔ duuru dumuni de bɛ d'aw ma لا دخل لك ayi i se tɛ nin na mugan min bɛ d'a ma a kɔrɔ an b'o mugan de ta maa mugan dumuni an b'o de fɛ maa mugan dumuni an b'o de minɛ bon bi min ka di somaw ye a y'a d'u ma bi sɔnni n ka ko yira Honifɛr la jaja olu ka gido de ye nin ye u bɛ ko maa mugan dumuni maa naani de bɛ jɛ o la k'o dun maa duuru wala mɔgɔ duuru soma duuru maa mugan dumuni de bɛ taa d'u ma u b'a dun u ka tulɔ ka bonya u bɛ ka tulɔ ka bonya jaja gido de ye nin ye somaw de filɛ nin ye u ka ko dara kɛnɛ kan o kelen o kelen maa naani dumuni o b'o de dun sɛnɛ bɛ masa ye dɛ masa min ye somaw dɔgɔya hali sisan somaw ka nɔgɔmaya maa si ma se ka jɔ an ye koyi an ɲɛna ko i ye baara ɲuman kɛ n den i ye baara ɲuman kɛ somaw ka nɔgɔmaya maa si kuma se k'a ɲɔgɔnna kɛ ko siɲɛ fɔlɔfɔlɔ ne ni Firikipta a y'o malo k'u ka suɲɛli yira sisan min ye somaw fana a y'u fana yira awɔ ayiwa ko Honifɛr nana koyi Honifɛr nana كيف تجري الأمور؟ ko bɛ a kɛ cogo di Yuzarsif واجهت مشكلا ما kori ma gɛlɛya sɔrɔ dɛ ayi ma gɛlɛya sɔrɔ Yuzarsif a ye dalakaran kɛ ani soma dɔw أراد أن يحول دون a y'a laɲini k'a bɛ jɔ u ka nugumaya n'u ka tamaki n'u ka nata k'a bɛ jɔ u ɲɛ يخيل ne ko nin ɲɛna وسائر كهنة i k'a dɔn k'a fɔ muso in k'ale mama tun bɛ yan ani somaw u bɛ ka dabali jugu de siri den in kama ne kɔni hakili la u bɛ k'o de kɛ u bɛ ka dabali jugu de siri den in kama u ka nugumaya Yusufu de y'a da kɛnɛ kan jaja u kelen o kelen maa naani dumuni o b'o de dun ayiwa faama ka dumuni labɛnna an ka taa n'a ye an ka taa faama ka dumuni o labɛnna o bɛna taa n'a ye sisan
تعال معي يا يوسف. Yuzarsif nanga ta ɲɔgɔn fɛ e ka dumuni tila i n'a fɔ a bɛ kɛ don o don cogo min na ala bɛ tɛ sɔnni Yusuf ka segin ka na an ka taa dumuni labɛn i n'a fɔ kɔrɔlen a bɛ kɛ cogo min na nimi sabu Yusuf terikɛ farafinkɛ nimi sabu ayiwa لم تكن حاضرة ama kɛ e ɲɛna o القصر وهم يسخرون mɔgɔw kun bɛ ka yɛlɛ anw na baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen faralaw kan ka yɛlɛ an na Potifar denmisɛnnin fitinin a taara o de bila an ka dumuniko ɲɛnabɔli la ayi Hɔnifɛr de ye a bila u la Hɔnifɛr de y'a bila u la wa siga si t'a la denmisɛnnin ayiwa an ka alaw a kafiyalen b'a ma a tɛ sɔn ka sujudi kɛ an ka alaw ye ni ko kɔni kɛra o cogoya la ne tɛna a to yen a ka kisi n'a yɛrɛ ye dɛ tɛna a to yen a ka kisi dɛ mina kuma Potifar fɛ nin ko in na ani Zulekha a kana jɔrɔ n bɛ kuma fɛ somaw ka nugumaya dara kɛnɛ kan u ka nugumaya n'u ka natabaya jaja u bɛ taa dumuni ta ka na ko alaw ka dumuni olu de b'a dun olu kelen o kelen maa naani dumuni u b'o de dun o de kɛ bɛ k'u minɛ k'u tɔlɔ k'u bonya k'u nugu u ka ko dara kɛnɛ kan Yusuf sababuya la soma natabaw Yusuf terikɛ nimi sabu Yusuf terikɛ farafikɛ Yuzarsif ne do nimi sabu a kɛra cogo di mun bɛ yen هل حقا أنك كافر؟ ɲɛna ko e ye kafiri de ye wa k'i tɛ sɔn ka sujudi kɛ an ka alaw ye wa e ka nin kuma in laɲini ye jumɛn ye sɔɔni n'i y'a ye k'a fɔ soma hɔfo a bɛ ka kuma tɔw fɛ a bɛ k'a f'u ɲɛna ko n'a sabatira k'a fɔ e bɛ sujudi kɛ u ka ala ye ko a b'i faga a bɛ k'o kuma fɔ a ye foyi tɛ ne sɔrɔ juguba tɛ ne sɔrɔ fo n'i ma de jɛnna n'a ye a fɔ n ye e ye kafiri ye wa n ka kuma mɛn dakuru ɲɛ kelen ne tɛ kafiri ye ne bɛ ala bato n bɛ sujudi kɛ ala ye e kan bɛ ala jumɛn de ma ne kan bɛ e ka ala de ma ani ne yɛrɛ ka ala diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka ala ko don tɛ o ɲɛna sisan kɔni ne hakili sigira e b'a dɔn k'a fɔ Alahu Taala y'i ci mɔgɔ se ka ne kisi i bɛ a kuma ne fɛ de wa ayi n ka tɛ ma n bɛ a kuma n yɛrɛ de fɛ n bɛ a kuma n yɛrɛ ma de ayi e tɛ i tɛna an ka dɔn an ka ayiwa tulonkɛ kɛ n'an ka tulonkɛ kɛ awɔ n bɛ na nimi sabu Yusuf terikɛ dɔ Yusuf ko ka d'a ye n'a ye kuma min mɛn kojugu la a b'a jija Yusuf bɛ se ka kisi cogo min na farafinkɛ de don a fana bɛ palais kɔnɔna na Yusuf terikɛ dɔ Yusuf ko ka d'a ye nimi sabu u ye kuma minnu fɔ ayiwa kojugu la ka ɲɛsin Yusuf ma a bɔra a kalama an nana fɔ a ye mun kɔsɔn a ka hakili to a yɛrɛ la n'a kun ka kɛ e ɲɛna o y'a sɔrɔ a bɛ ka yɛlɛ somaw la o baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen farala ka yɛlɛ u la e cogo di denmisɛnnin fitinin o bɛ se ka ayiwa somaw nalomaya ka yɛlɛ u la tan ba kun bɛ ka u ka ko de yɛrɛ kɛnɛ kan k'u bɛ ka dumuni kɛ ni alaw tɔgɔ ye mun kɔsɔn u ka se ka tulɔ ka dɔ fara u kan k'u bonya k'u tulɔ n bɛna kuma fɛ nin ko in na n b'a jalaki ale fana ayiwa Amuna a bɛ ka kafiriya ma quoi a tɛ sujudi kɛ Amuna ye dɛ an ka Amuna a tɛ a bato a tɛ sujudi kɛ ayiwa Potifar k'a bɛ k'i makɔnɔ dɛ ayiwa dumuni waati sera Potifar a bɛ k'i makɔnɔ den in kɔlɔsi de k'i hakili to a la n'a kɛra sababu ye ka somaw la dusu bɔ dɛ a ka ɲɛnamaya bɛna bila farati la dɛ n'a ye somaw ladimi Potifar a bɛ ka dumuni kɛ Zulekha fana bɛ ka dumuni kɛ Yusuf ale de ye dumuni labɛn nin ka di koyi nin ka di kosɛbɛ dɛ o tuma aw ye labɛn kura de kɛ a la wa ayi i ka laadala dumuni dɔw y'a bonya tigi an ma foyi fara a kan fo n'a kɛra kanu ani ayiwa hinɛ dɔɔni an y'o de fara a kan ne kun t'a dɔn k'a fɔ kanu ani kanubaliya o bɛ kɛ sababu ye ka dumuni ladiya o kɔni o y'i ka bisikiya ɲuman de ka ɲɛsin an ma ko an ka ala ولماذا لم نتذوق طعمه باكر mun de kosɔn o kun t'an ka dumuni naka kɔrɔ sabula Yuzarsif kun tɛ o waati la Yuzarsif nana sisan o de y'a to dumuni fana diyara ka taa fɛ Yuzarsif yala i bɛ se kɔrɔti baara de la mun kosɔn i ka se ka mɔgɔw saba ka na e ma wa ko mun kɔrɔti dɔnniya kɔrɔti ayi gutigimuso kɔrɔti ye mun de ye ayi ale tɛmɛ sira foyi fɔla kɛra kanu ani hinɛ sira ale mago tɛ kɔrɔti la k'a bɛ mɔgɔw dusukun sama o tuma na k'a fara a bɛ an fɛ yan palais kɔnɔna na a bɛna kɛ ne ka dumuniko ɲɛnabɔbaga ye ayiwa
dumuni ko ɲɛnabɔ baga ko k'o di Yusufu ma ni cɛ in Sofar ale de kun ka baara y'o ye ale ye faama ka dumuni ɲɛnabɔba ye Siyamini Sofar ale ka jɔyɔrɔ o dira Yusufu ma ko Yusufu ka kɛ dumuni ko ɲɛnabɔbaga ye Sofar o tuma ale de kun ye dumuni ko ɲɛnabɔbaga ye ko k'a di Yusufu ma sabula dumuni jara k'ale mama Siyamini o bɔra mun de kɛra ne ye cɛsiri kɛ mun kosɔn ka se ka kɛ faama ka dumuni labɛnbaga ye ne ye san caman de kɛ ka muɲu jɔnya la mun kosɔn ka se ka kɛ faama ka dumuni ko ɲɛnabɔbaga ye o la nin denmisɛnnin nana ne ɲininkalo batɔ kan ka ko bɛɛ lajɛlen tura a kun kan ne tɛ se ka muɲu bilen Yusufu tɛ kojugukɛla ye koyi Potifar de y'a ka décision ta k'a b'a bila a ka dumuni ko la a tɛna se ka ban o ma o a tɛ se o Yusufu nɔ tɛ o ne bɛna mun kɛ u bɛna ne labila u bɛna taa n bila cikɛ la wala ka taa n bila faraci la u bɛna n bila o de la i t'a lajɛ i ka kuma Yusufu yɛrɛ fɛ Honifɛr fana tɛ mɔgɔ jugu ye o lala i ka ko in ɲɛ bɛna sɔrɔ a la o i tɛ kuma a yɛrɛ fɛ k'a fɔ a ye a ye taa dumuniminɛw fara ɲɔgɔn kan k'ale mama o ten a ye taa dumuniminɛw fara ɲɔgɔn kan Sofar dusukasi y'a sɔrɔ ko ale ka baara bɛna di Yusufu ma o bɛna ale bila ka taa sɛnɛ la wala k'a bila ka taa faraci la i bɛ n'i jɔ dɔrɔn de wa n'an dɛmɛ kɛ Sofar Yuzarsif ale de kɛra faama ka dumuni ɲɛnabɔbaga ye koyi ayi u tɛ sɔn ne ka n sen don a la bilen ne ye kojugu de k'i la wa ne ye kojugu k'i la i n'a fɔ e t'a kalama e ye min kɛ ne la dɛ kabini e nana yan palais kɔnɔ yan ne ye fɛn o fɛn jɔ e bɛ k'a bɛɛ tiɲɛ ne bɛ lajaba min na hali i kun k'a dɔn ayi a bɛ siran de u kana n'a bila ka taa baridi foro la wala ka taa bila faraci la a bɛ siran o de ɲɛ koyi n'u y'a bɔ yan u kana taa bila sɛnɛ la wala ka taa bila faracili la o tuma na Ala ka yafa ne ma dɛ Ala ka yafa ne ma yafa ne ma n'a sɔrɔ ne ye juguman k'i la k'a sɔrɔ ma bɔ a kalama n bɛna n seko bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka o nɔrɔ bila i ye kana jɔrɔ sa Sofar kana jɔrɔ ayiwa somaw hofo k'u ka nugumaya fɔra ja u kelen o kelen bɛ maa naani dumuni de kɛ u diminen don u ka nugumaya dara kɛnɛ kan ayiwa ko Zulekha nana u taara fɔ hofo de ye soma ninnu u ka nugumaya bɛ ka fɔ o tɛ ka bɛn u ma somaba i nana ka na kuma an fɛ wa min b'a bila dusukasi la k'a fɔ sisan a taa yɔrɔ min na ko denmisɛnnin fitinin o de bɛ so an ka Alaw ka dumuni ko hakɛ fɔ ne hakili la maa min ye kuma in f'i ɲɛna o y'a dan sago de ye o m'a fɔ ka ɲɛ nin den yɔrɔ jan mɔgɔ de don awa an ka Alaw a b'o juguya de a b'an ka Alaw juguya n bɛ min f'i ɲɛna i kana sɔn a ka sen da palais in kɔnɔ yan de kana a ka jɔyɔrɔ sɔrɔ Yusufu ye denmisɛnnin de ye koyi o tuma an ka Alaw a bɛ se ka juguya ɲɛsin o ma cogo di e b'a dɔn ne b'an ka Alaw kanu cogo min na kana se ka fiyewu k'a fɔ Alaw jugu ne b'o bila palais kɔnɔ yan e fana ye Ala de ye kabini an ka bɔtɔkɛyɔrɔ Alaw la ayiwa an minnu furumuso dɔ fana ye e ye o kosɔn an bɛ min ɲini e fɛ o ka ca ka tɛmɛ fɛn kan min bɛ ɲini maa tɔw fɛ Yusufu ye denmisɛnnin min ye a tɛ bɔtɔkow ɲɛdɔn a t'u ka Ala ko kalama o de kosɔn ne hakili la i ka taa kuma jɔyɔrɔbatigi fɛ Potifar taa kuma fɔ Potifar yɛrɛ k'u ka nugumaya fɔra u ka dumuni ko jaja u bɛ dumuni de la maa naani dumuni o de bɛ di maa kelen ma o de kɛn bɛ k'u dulɔ e ye jɔyɔrɔbatigi yala e ye yamaruya di k'a fɔ denmisɛnnin fitinin ayiwa min ye mɔgɔ minnu bɛ palais kɔnɔ yan olu ka dumuni ko k'o de ka ɲɛnabɔ ayi a m'a kɛ ten dɛ an ye mɔgɔw hakɛ de sɛbɛn papiye kɔnɔ k'a di Yusufu ma o tuma sabula a bɛ se sɛbɛnni n'a kalannen dɔ an y'a bila an kunna komi a kalan an ka se ka nafa sɔrɔ o la nka mun de kosɔn kununko ayiwa palais ka dumuni n'o ye somaw ka dumuni a jɔyɔrɔw ɲɛ ayi a m'o kɛ dɛ Yusufu ye ɲininkali kɛ dɛ min b'a to soma 5 o bɛ se ka bato kɔnɔ ayiwa maa mun ka dumuni o bɛ dun cogo min na a y'o de ɲininkali kɛ
وهذا o do o fana ɲininkali min ye ɲininkali ɲɛnama do mɔgɔ duuru ka maa mugan dumuni kɛ an kɔni kun bɛ ka makun ayiwa boliw boto bonya kɔsɔn mun de kɔsɔn denmisɛnnin a b'a nu don ko la a man ka a sen don ko min na an mɔgɔ bɛ an ni yɔrɔ la ani Ala ni yɔrɔ jɔn de y'a daga aw ye ayiwa aw ka dumuni kɛ min ye Ala fana ka dumuni k'o dun jɔn de y'o daga aw ye mun de kɔsɔn e ni ɲɔgɔnnaw aw dulɔlen bɛ k'aw bonya k'a sɔrɔ baarakɛla tɔw olu fasalen don mun de kɔsɔn aw bonyana bɛ ten faama Potifar o tuma na aw ni jɔnw ni baarakɛlaw i b'aw de bila jɔyɔrɔ kelen na anw ye Amuna ka baarakɛdenw de ye an ka Ala kɔrɔtalen belebele mɔgɔ minnu ye palais kɔnɔ yan olu fana ye ayiwa u ka Ala ka jɔn de ye koyi u ye baara kɛ u ka Ala ye wa olu bɛ dɔ wɛrɛ fana kɛ tuguni olu de bɛ baara ye ka sɛgɛn u bɛ sɛgɛn caman kɛ ka se k'u ka Alaw lajɛ nga o waati la aw batokɛlaw somaw aw tɛ sɛgɛn si kɛ aw tɛ baara fosi la aw ɲɛsinnen don dɔrɔn dumuni kɛ ani tulɔlenya aw ɲɛsinnen b'o de ma ka dumuni kɛ ka tulɔ baara foyi t'a la n'aw tɛ ka dumuni kɛ ka tulɔ aw tɛ foyi la n'o tɛ nin ko in nin jamalenya in bɛ taa nin ɲɛsin somakuntigiba ma ayiwa somakuntigiba n bɛ taa ɲɛsin a ma ko taa fɔ a ye a dimina aw bɛ dumuni na k'aw tulɔ aw tɛ baara fosi kɛ tiɲɛ fɔr'u ye Yuzarsif ka jɔyɔrɔ o tangalen don nka i kana somaw ladimi a kama dɛ Yuzarsif kama tɛ nin ye koyi an ka palais ani somaw ni ɲɔgɔn cɛ an ka bɛnbaliya a bɛ san caman bɔ k'a dɔn k'a fɔ soma ninnu ka nugumaya n'u ka natabaya maa tɛ se ka mun ɲɔgɔn a kɔrɔ bilen koyi an matigimuso ne ka sira tɛ nin kɔni na nka sabula ne de ayiwa an bɛna furumuso dɔ ye ne bɛna kanu kɛ k'an jija ka se ka Yusufu lamɔ cogo la a bɛ se ka kɛ Amunu labatɔba ye a kana kɛ Amuna jugu ye n bɛna lamɔ o cogo la somaw ka ko fɔr'u ɲɛna ka dumuni kɛ dɔrɔn ka tulɔ u tɛ fosi la n'o tɛ ayiwa Xofu a nana soma Xofu a nana u ka dumuni ko fɔra u ka tulɔlenya fɔra a ma bɛn a ma sisan ko a bɛna ɲɛfɔ u ka kuntigiba a bɛna fɔ ye Alhamahu nin ye Xofu ye soma Xofu a nana batokɛyɔrɔba la batokɛyɔrɔba ɲɛmɔgɔba a bɛna ci fɔ ye soma Xofu a diminen don u ka tulɔlenya fɔra u ka dumuni u tɛ baara foyi la fo dumuni maa joli dumuni bɛ di olu de ma ayiwa somakuntigi belebele an minnu ka yɔrɔ la ayiwa jɔyɔrɔbatigi Alhamahu i ka balo Xofu kuma n tulo b'i la ne ko nana ka na n jɔ i kɔrɔ mun kɔsɔn k'a ɲini i fɛ i ka yafa ne ma ka bɔ baara la Potifar ka sangaso n bɛ fɛ ka baara bila mun na mun de kɛra den n'i bɛ baara bila Potifar ka sangaso kɔnɔ Amun a n'a ka somaw u bɛ k'u jamaw kunna k'u dɔgɔya u bɛɛ ye kafiriw de ye hali Potifar yɛrɛ ye kafiri a ka limaniya ka dɔgɔn n'an ka Ala ye Potifar kɔni i ma ne ka ɲininkali jaabi de ne ko mun de kɛra ayiwa Abraniya denmisɛnnin dɔ de bɛ yen u k'a ma ko Yuzarsif o de kɛ bɛ ka juguya ɲɛsin Amunu ma ani somaw ma a bɛ ka mɔgɔw la su ka bila anw na dɛ mɔgɔ bɛ yɛlɛ an na bɛɛ lajɛlen kɛnɛ kan n'i tɛ segin ka taa palais kɔnɔ bilen i bɛ ka yɛrɛ denmisɛnnin fitinin nɔfɛ denmisɛnnin fitinin ne hakili la an bɛna Hoteb a n'a ka mɔgɔ Ibnu Wari an juguw de ye nka ne t'a dɔn k'a fɔ e dɛsɛlen bɛ hali denmisɛnnin fitinin an denmisɛnnin tɛ kelen ani denmisɛnnin tɔw tɛ kelen ye koyi i ma kun an denmisɛnnin tɔw tɛ kelen ye i ma ka bɔ palais kɔnɔ segin sɔnni ka bɔ a kalama k'i bɔra ye segin ka taa palais kɔnɔ joona anw mago bɛ e la palais de kɔnɔna na Potifar ka palais la an mago b'i la yen dɛ an bɛ ka labɛn sabati ayiwa Aminata ka fanga k'o dafiri an bɛ k'o labɛn de kɛ min ye famaba ye o ka fanga fɛ k'o de wuli o tuma an ka somaba dɔ e bɛ ka boli ka ɲɛsin denmisɛnnin fitinin Ibraniya kan i bɛ boli ka bɔ o ɲɛ denmisɛnnin fitinin ka boli ka bɔ o ɲɛ segin ka taa denmisɛnnin fitinin i bɛ boli ka bɔ o ɲɛ fugari segin an bɛ ka labɛn an bɛna fanga yɛrɛ yɛlɛma
denmisɛnnin fitinin e bɛ boli ka bɔ o ɲɛ khofo a ma ɲɛ sɔrɔ alkhmahu somakuntigiba a y'a lasegin alkhmahu ne y'u ka ɲɛmɔgɔba ye soma ɲɛmɔgɔba somaw ka ko a kɔrɔ bi ka dɔn Yusuf sababuya la a ma ye a cɛ ka ɲi cogo min na ne kɔni ne m'a ɲɔgɔnna denmisɛnnin cɛ ɲuman ye fiyewu Yusuf ay ba mai abina fo malaika do mun nana nay ka bo min de sa abina fo malaika do هيا تابعني. ay ta ka barake ay taw ka barake bi ka laje ko abina fo malaika do Yusuf fa ba ka dumuni aya labe ka dumuni labe yiride ba damana sogo ba damana awa yiride misemanu ba damana ay dumuni labe jega ba damana Yusuf de dumuni labe ta Yusuf abe se barala ni abla baram na abake kanye ay suma labe ka sigi ka labe ka sigi asiro la abe nyena anga suma mine a ce kanyi ala bolendo ede ya masirita ma Yusuf تعلمت من awane ni kalan siamini de la siamini Yuzarsif dem sani mun do hakili ka di ko sebe مؤكد أن يوزرسيف an gbadu ka ko Yuzarsif ay ni kalan fo ka sa dana de fo ka dafa de هذه المائدة قد أسالت لعابي ni dumuni yere asene kan ne kan nuguma ne nugo dayele abira fo ne kiliga sama du sisa dumuni la ben to kembe ka awa nugo dayele koy يا يوزرسيف Yuzarsif mbifo هل يجيد الفتى يوزرسيف Yuzarsif أن يقرأ في كتب ibisi ya kalan ke wa kisa kitabu kono wa awon bese ni kisa kama fana kalan fa fe aha هذا ممتاز okay تقرأ لي من otbana ibna kalan ke ne o kitabu konnana ibna ke ne kalan ke lai kisa fama putivar ates no fa ka kisa do de lame dongo do abo de lame folo الرجل mo ko to kalan kisa kalan ne o ka kalan man ne san fiyo mina ide ke kalan ke lai لم تجبني يا يوزرسيف kidar si fi mane jabi de عذرا يا علي المحب hakato ya fama ما الذي سيحل بالقارئ الخاطئ otbana ika kalan ke la o ko bina ke tugodi so farko do wa سأعهد إليه مهمة mina abla bara werela سبق لي أن شغلت منصبا ide la kam bla joro korota lena لا أريد أن أكون nete سببا fene ke sobe ka wa mo هل maji يسعني أن أتقدم yala للحاكم fama itato nga efendo nyini fe wa أنا لا أحبك neti kanu fokus fo na kare ka hine ani kan magaya mbi kan wodi ko to kuma لعلك تريد أن abina fo ebe fere تعين كل من هو يا وسيف abina fo huya anu sufuri wa fe nga ubla joro bala لا أقل من أن تعيد إليه ما nga akana digi uka bara ko uka bara segu makanu uka bara la hoya anu sufur أسيء إلى أحد nete fe ka jugma ke masila nete ka masika joro yelama pale kono ya أبدا kana joro sa هوني فاهم mina fo honi ferie يعين كل من هو aywa hoya anu sufar akubla joro korota lena ستصبح من اليوم otmana ka damne bila ibna kene ka dubli kala galade ibna kala kenye koy goni kene kala kuni bayda ka fo fama e Yusuf dinema لكن الحقيقة nga fama kunye reka Yusuf e rabi ka bla bara wala koy e ne ka bla binna na ma ja e wote ke koy كنت أمازح ay ne ka tlo ne blaila be ka tlo ne blaila يوزرسيف يوزرسيف عمل يرغب ton فيه fin هذا. awa e me dutige naka dia abake حري به أن يكون nga aka kana ye aka barka dake iye وأن لا يستغل awa ibika hina min kala aka ni tawo fe ka ko reke سوف أبقى شاكرا nebna ke baraka dalaye be ke majigin baye ne ka Allah taala nyefe be ala baraka da ka majigi alaye Yusuf ani siamini ani Yusuf o be ka dumuni yoro labe Putivar abika tege ko Zulekha abina tege ko siamini Yuzarsif naka faranka Yuzarsif naka faranka awani unale bibliothèque kono aka bibliothèque aka kitabu kala yoro dongo do abe kitabu do de kala ka do kala sora ka suno كباب مثابة كنز ni ثمين bibliothèque abe ina fo sanu dinya bade fembe de ba kono
كل ما فيها من كتب قرأتها بنفسي kitabu fɛn o fɛn b'a kɔnɔ ne yɛrɛ y'a bɛɛ kalan أو قرأها علي القارئ السوري. wala n ka kalankɛla sufari y'a kalan من ye أي كتاب يرغب e المحترف fɛ faama ne ka kitabu jumɛn de kalan ye bi de n ka kitabu jumɛn kalan ye yusuf a kalannen don alahu taala y'a ladɔnniya a mago tɛ karamɔgɔ la alahu taala y'a ladɔnniya الليلة اقرأ لي من هذا su in الكتاب na kɔni nin kitabu in kalan ye إنه كتاب يحوي kitabu min don عن مستقبل awa misira siniɲɛsigi kuma de bɛ a kɔnɔ misira siniɲɛsigi nata o de b'a kɔnɔ لا علم لي بهويته mɔgɔ min ye awa gafe in sɛbɛn t'a tigi kɔni dɔn لكن ما يقوله في النفس nka a bɛ kuma min fɔ maa kan ka jateminɛ kɛ ka taasi kɛ a kuma la kɔni kuma dɔw b'a kɔnɔ kuma ba don taasi kuma don bisimila i sigi taasi kuma don nka ko a t'a dɔn mɔgɔ min ka sɛbɛnni don yusufu bɛna a kalan إن سطوة مصر i ka don k'a fɔ misira ka tarabasu n'a ka fanga المهيمن عليها ani tun يجد ayiwa a tɛna dumɛ dɛ ani tuɲali min b'a la i ka don k'a fɔ don dɔw bɛ na ko bɛɛ lajɛlen bɛ bayɛlɛma misira kɔnɔna na o tuma na faama ani fantan u bɛna yɛlɛma faama bɛ kɛ fantan ye fantan bɛ kɛ faama ye o bɛna kɛ misira kɔnɔ وسوف يحدث هذا الانقلاب wa o yɛlɛma in o bɛna kɛ kɛlɛ kɔfɛ fo joli bɛ bɔ a la سوف يستولي العبيد على o la jɔnw o bɛna u ka ɲɛmɔgɔw ka palɛ sɔrɔ عبد الإله أمون وسيكون o منبوذا tuma na amunu fana tɛna bato bilen dɛ mɔgɔw bɛ amunu kɛru k'a fili mɔgɔw t'a bato bilen سيستولي الناس على السلطة o la fanga bɛna kɛ mɔgɔw ta ye o bɛna ɲɛsin ala wɛrɛ ma ala min ka fisa ni amuna ye القول يا n b'a f'i ye tiɲɛ yɛrɛ la dɛ User Sif أستبعد تحقق النبوة ayiwa siniɲɛsigi kuma ne tɛ ban o kɛli ma nka a bɛna kɛ cogo min na فلا n أعلم t'o de dɔn a bɛna kɛ cogo min na n t'o dɔn n'o tɛ a bɛ se ka kɛ yɛlɛma bɛna kɛ misira kɔnɔ ما الذي يجول في خاطرك يوسف mun de bɛ ka jigin i hakili la dɛ Yusufu mun de bɛ ka jigin i hakili la أما أنا فأعلم ne b'a dɔn لن يكون هذا o tɛ kɛ fiyewu nin ko in tɛ kɛ fiyewu على يدي رسول fo n'a kɛra ciden ka bolo kan ka bɔ أو sanfɛ مخلص آت wala mɔgɔ min mɔgɔw kisi n'a bɛ bɔ alahu taala yɔrɔ وحده هو سيحكم الله تعالى كلمة بيدي بس. بعرش الظالمين ayiwa tɔɲɛlikɛlaw ka kala k'a ko firi ale ala de bɛ se o la وأن يفضح أمون ومعه ale de bɛ se ka amunu ayiwa malo ani boli fɛn o fɛn bɛ yen k'a bɛɛ lajɛlen malo ala kelen de bɛ se o la بلى awɔ لا ريب أنني أعلم siga si t'a la ne b'a dɔn a bɛ kɛ ten de أنت أكبر Yusufu an ɲɛ bɛ e la cogo min na i ka bon ka tɛmɛ o yɛrɛ ka User Sif an ɲɛ b'i la cogo min na i ka bɔ o ye أنت هذه e الكلمة ni kuma ninnu kalami an ɲɛ b'i la cogo min na i ka bɔ o ye koyi أنا لا أشك o de kosɔn ne tɛ siga fiyewu k'a fɔ amuna i b'a juguya تعبده أو i tɛ sɔn fana k'a bato ne b'a dɔn آمون لا يعرف amunu kɔni ye fara jalan de وليس ye من الحكمة a man kan cogo si la adamaden k'a fɔ k'i bɛ fara kɔni juguya o ka fara juguya fara jalan تعال واسمع n'a ni kuma in lamɛn dɛ إنه يتأنف من a bɛ k'i ban amuna hali a ma sɔn k'a k'a jugu ye jango yɛrɛ a k'a kɛ ala ye k'a b'a bato hali a ma sɔn k'a k'a jugu ye jango yɛrɛ a k'a bato kɔni لو أن ألخماه alhamahu somakuntigiba n'a ye k'a fɔ i bɛ ka yɛlɛ a ka ala la ta a bɛ juru cɔrɔnda yɛrɛ kan na k'a yɛrɛ faga o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na إياك أن bɛɛ kan ka da ye معتقدك i ka dusukunnasiri kana tun ma se ka bɔ ni kalama dɛ وبالغ في الحذر من i yɛrɛ kɔlɔsi Zulaiha la sabula Zulaiha awa amunu kanu dantɛbɛ de b'a la يا عالي المقام jɔyɔrɔbatigi i b'a hakɛ to n bɛ fɛ k'i ɲininka أنا أسألك عن n bɛ معبود fɛ k'i ɲininka i ka pɔtɔfɛn e bɛ jumɛn de bato فيما مضى كنت أحب fɔlɔfɔlɔ ne tun bɛ amunu de bato أما اليوم nka bi فلا أعلم n t'a dɔn n bɛ fɛn min bato bi n t'a dɔn لا تفشي هذا أمام kana nin gido bɔrɔtɔ mɔgɔ ye dɛ أنا أمقت كهنة مع amuna soma ninnu ko ka gon ne ye n b'u kɔniya yɛrɛ de o ko man di n ye fiyewu soma ninnu ko man di n ye fiyewu هل لي yala أن أسأل عن n bɛ se ka i أين هذا ɲininka النفور؟ mun de kosɔn i bannen b'o la o ko man di n ye mun na سادة المعابد وقحوا ayiwa batukɛyɔrɔ ninnu soma ninnu maa ɲɛ faralenw don يلتهون بتحقيق مصالحهم ayiwa u yɛrɛ ka nafa dɔrɔn u b'o de ɲini يعملوا لمصلحة الشعب awa jamakɔnɔdenw ka hɛrɛ u mago t'a la u b'u yɛrɛ sago de kɛ dɔrɔn aw a ɲɛna هذا يكفي aw nin b'an bɔ bi nin b'a bi taa bɔ اذهب لترتاح taa i ka t'i lafiya User Sif somaw ko man d'a ye fiyewu yɛrɛ sagokɛlaw don u mago tɛ maa si la n'u yɛrɛ tɛ Potifar azizu Misr
folo akumbe amun batonga sisa ko ata do Yusuf aywa kalima wa baado fere kalima mama abeka Yusuf de sobe ka tuga ko kalima mama aywa Yusuf anaka sokono user safe kalima mama ba no fe de kalima mama ba no fe mun ko to kana azan sikire ya kaka azan sikire ya bina kaka de Yusuf shukura Allahumma inni ala as'aluka bideli al-ihsan ika here ani nyuma ke netiru bela gilenye Allahumma ala Putivar ika Putivar kanda wa zawjahu Zulayha afurmuto Zulayha iko fana kanda wa nimisabu ika nimisabu kanda wa Honifer ika Honifer fana kanda ika bela gilen kanda ya ntigi ala ilahi ntigi ala as'aluka an tus'ida bideli ruhi rahim ika herese ne banima no yara hiliye aywa kalim mama bende abiki den ka Yusuf laje kerefe Yusuf ta don ka fo abika laje kalim mama abika azan sikire yake Yusuf ka kalim mama Allahumma inni ala ne as'aluka an bideli abi Yaqub ika fa Yaquba ika wa sabari no yaye ika sabari no yaye aywa abika mere Yusuf kan yoroma jaay bal maula yagil to yerla ya ndi yagil to yerla kan yoroma jaay bal maula ni fini mne ka dide fini fle ni bado faranyo ya ko ni aka gele mfaka a'inhu ya Allah ala ademe aka sika nyinan ko ala ademe aka sika nyinan ko aywa kalima mama bika Yusuf bika kuma kelena kalima mama abiki de ka Yusuf laje kerefe Yusuf ta kalama kalima mama abika laje azan sikire Allahu akbar malaika nana wahyu nana salamullahi Allah ta'ala ka kishi abu Yusuf ka mi nabi nyumaye salamullahi ala rasul ala kishi o fana be nyamasa aka ani wahyu malaika kisi bi fana ka Yusuf ibiga muneke سأكتب رسالة إلى mina bataki de sebe katan fama banyi ni Putivar fe aka bataki bla kata din fama ko ton fa kan ki bariya do ko ta kan hakilla ka lafiya Yusuf kano ke o wati ma se folo Yusuf wajibu do e ka ani faka au ka sabari ni la halayaika me fe ka kundo sababu ya ka kyawo wa ikhwatuka hum ibalma o fana ya sababu doye qul li ya Yusuf afune Yusuf هل تريد أن ينام akadiye ibalma o juguma ku soro e fanfe wa juguma ka ibalma o soro njabi ke ka bo e fanfe o kadiye wa ibe fe juguma ka ibalma o soro aywa kalima ma nyebala anyete malaika la Yusuf kuma anyebola kalima ma iteni famu de Yusuf ni wahyu be ka kuma ataka lama إذا علم أبي بما فعل ni fa ya do ku fe min ke abu belagilen danga de yemin ke na ya do ولعنة أبي ستكون nfa ka danga o bato ka don jema ka benfi nfa bu danga ku ba ay لا أريد أن ينال إخوتي ntefe mbalama o juguma fu ku soro ntefe juguma ku soro aywa wahyu tara Yusuf bika kuma kalima ma alenya bola nga alenya te malaika la de asaka ni famu Yusuf bika kuma ani wahyu kalima ma nyabe Yusuf la nga anyete malaika la de ni Yusuf kunte angumbe aubla kata foro la bardi foro la wala ka aubla kata farachi doro la ni Yusuf kunte nga kunungo aywa joro batiki Putivar asona Yusuf ka delima ayya mariya dinema ko ne ka joro di awma joro mi awni min ka kan Yusuf de delike wasa ne be aw nyininga joro jumare ka dawye anga ublala huya an sufar Yusuf de delike awye ko ka ubla joro nyala anta don imana ambla min na be jeno ye
بما أنك مباشر مائدة nga fama ka aywa dumuni nyana babaye بمهمة إعداد طعام Otmana زليخة Otmana Zulekha ani fama ka dumuni nyana babaye bisa ko ye رجل متعب fana hoya ma kala ne كل ما كان يوسف ibn abla yusuf nona ka saka dumuni hakewu ko o tlachu ko ka o gete mene amene kete o jaraw yewa yusuf e delli ku yewu kanu bla hoya ani sufar ambi fo ki baraka da koy ay yusuf de ka kani foli yusuf de ka fo يعني ماذا ستفعل o abra mi ka ayo iranyana yusuf de kan ga fo sabula le de delli ke awye akwana la bla yusuf atafe ka mashi toro abla minu nona o ka joro duma u ka nu bla kata cikela u ka nu bla kata farakila لا شغل لك في الماء aywa ika baraka ro konte awa gabuye ble o tona ahoya an sufar ika ga barami ke ulu bake awa ika na sa kana ta gabu ko no ble hoya an sufar uniso jara uniso jara uka ubdara joro bawla yusuf sawabu yala hoya an sufar yaquba fle anana rahil kabrula yaquba ni binyamin رحيل الله أنا تعب نسغانندو قلبي مكسور ndusukun karlendo مكسور ndusukun karlendo rahil ni rahil kaburuye أولادي أعداء ni dewnde kera ni jubuye لقد خانوا الأمان uyedana ya janfa هل تراني خنتك في الأمان rahil ikadana ya ni fana ya janfa wa لم أستطع ne mase لم أستطع أن أحافظ على masega ikadana ya ka marakanye yusuf masega marakanye أنا خجل برحيل ni malu yaledo rahil malu yalendo koy malu yalendo تيقن لي أن الذئب ne asro ne dengane asro ka fo surguma yusuf dum فيها تضاعف خوفي o red la sa ne sirana na asro abalma nu ma fagade sabula surgu ko ni ma dum على كل حال ngama ne ko bela gilena أنت تراقبيننا enni bika okolosi kito sanfe وتعلمين أين هو يوسف yusuf borom na bisisa e badon إذا كان يوسف قد na asro yusuf sarade فلا ريب أنه siga كان shitala بجواري. sisa be kerefede na asro sara i awai لم توافدنا كي inyesuma sayama si dema koy sayama si dema ne sayama le kanale balma ke foli biye السلام على يعقوب النبي foli be yakuba ka alaka nabi nyima yusuf halisa nyena mado حكاية موته o be ka saya ko min fo kalondo wa yusuf masa هل أنت واثق idale mbola wa لا يكون موت في الأرض saya fuite ke du koloka ne to kalama فتش على ابنك يوسف ide yusuf kana nyini su jela de فتش على a nyini yoro were yusuf te su la de سمحت ne saya malaka de ne saya malaka de saya malaka يوسف لم يمت ne de yusuf masa koy هل يسعك أن تخبرني بأي أرض ibi saka foni abe du kolo min nawa إن علمي يقتصر ne ka dɔnniya bɛ dan su de ma ne bɛ su de kalama ne ye saya malika de a nana kuma ni alahu taala ka jɛn ye ko yusufu masa de a tɛ su cɛla من كان هذا؟ ne kun ye jɔn ye رسول الحق ne ye tiɲɛ masa ka ciden ye وملك الموت saya malika de ye nin ye azrail de ye nin ye لطالما ظننت ne kun hakilila azrail n ka yelen bɛ mɔgɔ siran de koyi ليس مخيفا a للجنة ye a tɛ maa bɛɛ lajɛlen lasiran dɛ a tɛ maa bɛɛ lajɛlen lasiran سمعت يا رحيل rahili i y'a mɛn يوسف لا زال حي ko yusufu halisa ko a ɲɛnama don a masa koyi سامحيني رحيل yafa ne ma de rahil الأوان العودة. ne ta waati sera نرجع قبل الغروب an ka segin sɔnni tile ka bin an ka segin sɔnni tile ka bin allahu akbar saya malaka nana kuma o yusufu masa dɛ saya tɛ kɛ dugukolo kan n'ale tɛ min kalama kiraw ka ko ye kabako ye kiraw ka ko ye kabako ye أحدكما أين هما؟ aw b'a dɔn u bɛ yɔrɔ min na de wa أنهما عند ayi ضريح i b'a sɔrɔ u bɛ rahil ka kaburu yɔrɔ de la hali sisan rahil de ka d'a ye ka tɛmɛ an baw kan minnu ye ɲɛnamaw ye rahilu su ka d'a ye ka tɛmɛ an baw kan yahuda de ko ten rahilu su de ka di yakuba ye ka tɛmɛ olu baw kan minnu ye ɲɛnamaw ye u nalen ye nin ye هل ما زلتم مصرين على hali sisan ما صنعتموه؟ a ye min kɛ yusufu la a bɛ k'a dogo de hali sisan wa أخبرناك an y'a f'i ye ka tɛmɛ o هل نكرر ما o قلنا؟ tɛ an y'o fɔ an ka segin a kan tuguni ya ألن يأتي يوم yala don tɛ na n'aw bɛ kalontigɛ dabila wa ابن يوسف لم ne يأتي di yusufu surugu m'a dun saya fana m'a sɔrɔ أصفح عنكم n tɛ yafa aw ma a ye min kalan n'aw m'a fɔ f'a ye min kɛ aw k'o fɔ surugu m'a dun saya m'a sɔrɔ surugu kumana k'u m'a dun saya mɛlɛkɛ fana kumana
ko ani mam ne de yahuda balma jugu إلى أين ذهبتما؟ aw fula tarami عند ضريح أمي an kuma ne ba kaburi yɔrɔ de la علمنا o yɔrɔ de la an y'a dɔn k'a fɔ ne bamana yusufu a ma sa an y'a dɔn yen de هل أخبرتك أمك؟ o tuma i b'a rahil de y'a fi ɲɛna wa ko a ma sa wa لا ayi بل الرجل ذو الرداء cɛ min bɛ yen ni fini jɛma kun b'a la o de y'a fɔ an fa ko ملك الموت ko de ye saya malekɛ ye o de ko ten ko a ma sa لقد جن بالكذب fa wulila la koyi a kunkolo tiɲɛna صار ذأبه sisan kɔni baara foyi t'a la f'a bɛ taa yaala sahara de kɔnɔna na aw de ye fatɔw ye